أهلا وسهلا أعزائي، ومرحبا بكم في الدرس الرابع من سلسلة فيديوهات فرونسي فاسيل. كما كتشوفوا راني غبرت شوية عليكم، يعني شحال هادي ما حطيتش درس جديد، ولكن حيت كنت مشغول. مي دابا حاليا يعني انا ديسپونيبل، غنبقى نحط لكم ان شاء الله فيديوهات جداد يعني بصفة اللي هي مستمرة باش تكون الاستفادة اكبر. وكذلك يعني يعجبني التفاعل بزاف ديالكم في لي كومونتير مع لي فيديو الاول اللي درت، الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث، ولي ميساج اللي كيوصلوني من عند الاعضاء. دونك هادشي كيفرح، يعني بزاف الناس مهتمين بالمحتوى ديال القناة، وهادشي كيشجعك يعني باش تستمر. فوالا دونك في هاد الدرس هذا، الدرس الرابع، غادي نشوفو لا ديفيرونس entre on avec on et on avec en. يعني كما كتعرفوا كاين واحد الخلط كبير عند بزاف ديال الناس ما بين هاد لي دو مو، ولا بغينا نقولوا لي دو prépositions ou bien pronoms، ça dépend. On va voir ça par la suite. داكشي علاش ارتأيت اني ندير هاد الدرس هذا، حيت بزاف ديال الناس عندهم خلط في هاد المسألة هادي. دونك فوالا نبداو الدرس باش نشوفو داكشي بالتفاصيل ان شاء الله على بركة الله. Le pronom indéfini on avec on. Alors, on va voir en premier temps le pronom indéfini on, et par la suite on va basculer vers en pour le voir aussi en détail. Donc غادي نشوفو on هي الاولى، ومن موراها غادي نشوفو en هي بالتفاصيل. دونك نبداو ب on هي الاولى. on كما كتلاحظوا هنايا كتبت on ودرت حداها ايغال نحن. اللي بغيتكم دابا تكارديو في لاطيت ديالكم سي كو on كتفيد الجمع، يعني on تفيد الجمع، يعني لو بلوريال. مي باش يمكن لكم تفهموا اكثر غادي نشوفوا امثله باش تعرفوا كيفاش on ممكن تعبر لنا على لو بلوريال. امثله. Alors, le premier exemple, on regarde un très bon film. نشاهد فيلم رائع. Le deuxième exemple, demain, on va se réveiller tôt. يعني غدا سنستيقظ باكرا. Le troisième exemple, on n'a jamais vu ça. لم نرى أبدا هذا. Le quatrième et le dernier exemple, on n'est pas couché. لم ننم بعد. Ou bien on n'est pas encore couché. Donc ça dépend. C'est juste des exemples. Alors كما كتلاحظوا انا اكسبري كندير لكم الترجمه ديال الجمل، حيت بالترجمه ديال الجمل باش يمكن لكم تفهموا المعنى ديال الجمله مزيان. الوغ نرجعوا للامثله بربعه ونفهموا كل مثال على حده باش يمكننا نفهموا لا سينيفيكاسيون ديال on في chaque phrase. Donc la première phrase, on regarde un très bon film. نشاهد فيلم رائع. Donc نشاهد تفيد الجمع le pluriel. Demain on va se réveiller tôt. غدا سنستيقظ باكرا. كما كتلاحظوا نستيقظ donc الجمع. On n'a jamais vu ça. لم نرى أبدا هذا. دونك عندنا هنايا نرى دونك تفيد الجمع. On n'est pas couché. لم ننم بعد. Aussi elle exprime le pluriel. Donc نشاهد نستيقظ نرى ننم. دونك دائما فيما كنستعملوا on في المعنى ديال الجملة كنكونوا كنعبروا على le pluriel et non pas le singulier. Et exprès درت لكم أنا قبل on égale نحن. Je sais que نحن normalement égale nous, mais أنا درت لكم نحن c'est juste pour vous faciliter la tâche. Donc باش تعرفوا باللي on تفيد الجمع le pluriel et non pas le singulier comme je viens de vous dire. Voilà. Donc نمشيو نكملو. خلاصة on utilise on avec on
pour exprimer le pluriel. Entre parenthèses, nous. Donc, كنستعملوا on باش نعبروا على الجمع ماشي le singulier. Donc voilà, généralement on ما فيهاش بزاف ديال les astuces. غادي نمشيو نشوفوا en maintenant وكنطلب منكم يعني تركزوا معايا اكثر حيت في ان اللي كاينين بزاف ديال الحالات يعني دونك ça demande plus de concentration plus que on. Donc voilà, c'est tout. نمشيو نشوفوا en maintenant. على بركة الله. Alors, pronom ou préposition en. Donc, كما كتلاحظوا درت هنا pronom ودرت slash préposition. Donc, en ممكن تكون pronom كما ممكن تكون préposition. Donc, غادي نشوفوا هادشي بالديتاي ان شاء الله. هذا فقط رسم توضيحي كيبين لي كوم كوا en ممكن تكون préposition كما ممكن تكون pronom. Alors, غادي نشوفوا دابا en en tant que préposition يعني en باعتبارها préposition وغنشوفوا الأمثلة ديالها ومن موراها غادي نمشيو نشوفوا en tant que pronom. Voilà. La préposition en. Exemple أمثلة. Donc, المثال الأول je vais partir en Belgique cet été. سأذهب إلى بلجيكا هذا الصيف. Le deuxième exemple, une table en chêne. طاولة من خشب البلوط. Donc كخاصية دائما فاش كتكون عندنا ان en tant que préposition دائما من موراء ان كيكون من موراها سوا واحد الاسم سوا واحد الاسم ديال البلد مثلا كوم لا بلجيك لا فرانس جو سي با كوا. كما كتشوفوا في المثال الاول je vais partir en Belgique. دونك جا من موراها واحد البلد دولة. une table en chêne. chêne واحد le nom. Donc en tant que préposition c'est très facile. فيما تشوف en من موراها مثلا واحد دولة معينة ولا واحد الاسم عرف بلي هنايا on doit la considérer comme une préposition et non pas un pronom. يعني هنا خصك تعرف بلي on خصنا نعتبروها préposition وما نعتبروهاش pronom. Voilà. Alors, شفنا en tant que préposition. d'abord غادي نشوفوا en tant que pronom. خاصية. On utilise le pronom en dans 3 cas. يعني كنستعملوا le pronom en في 3 ديال الحالات. هاد 3 ديال الحالات اللي غادي نشوفوا من بعد مهمين بزاف. دونك نبغيكم تحبسوا الفيديو وتاخذوا شي ورقه وستيلو ولا ان بلوك نوت تنوطيو فيهم هاد 3 ديال لي كا باسكو il faut que vous maîtrisiez هاد لي 3 كا باش يمكن لكم دائما فين ما تشوفوا ان تعرفوا باللي راها برونون باش ما يوقعش لكم خلط ما بين en en tant que pronom ou en tant que préposition. كملوا. الأولى on remplace quelque chose introduit par le partitif. Donc باش يمكن لكم تفهموا هاد الحالة الأولى مزيان غادي نشوفوا des exemples اللي غيخليكم تفهموها مزيان ما تزبطوش. امثله. المثال الاول j'achète du pain كتولي لنا j'en achète. المثال الثاني tu bois du lait كتولي لنا tu en bois. المثال الاخر il veut du miel كتولي لنا il en veut. Donc كما قلت لكم في الحالة الأولى on remplace quelque chose introduit par le partitif. هذيك quelque chose اللي قلت لكم راه هي هذه في الجملة هذه du pain. في الجملة الثانية du lait. في الجملة الثالثة du miel. كتحول لنا هنا كنديرو في بلاصتها on وكتولي عندنا جملة مفيدة. دونك on كتعوض لنا لو pain وكتعوض لنا لو lait وكتعوض لنا لو miel. كما كتشوفوا هنايا du pain هنا عوضناها ب on ولات لنا j'en achète. و du lait عوضناها ب on ولات لنا tu
on boit. Je bois quoi? Tu bois quoi? Tu bois du lait. Il veut du miel. Le miel هنايا عوضناه on ولا لنا il en veut. Il veut ولا il en veut quoi? Il veut du miel. Voilà. Alors, سالينا من الحالة الأولى. دابا غنمشيو نشوفو الحالة الثانية. On est obligatoire quand il y a une quantité en fin de phrase. Donc, ضروري نستعملو en فاش تكون عندنا une quantité في النهاية ديال الجملة، يعني واحد الكمية. باش يمكننا نفهمو أكثر الحالة الثانية ضروري نمشيو نشوفو الأمثلة. أمثلة. المثال الأول tu en prends 3. المثال الثاني tu en veux combien. المثال الثالث Amine en a donné 8 à Leila l'autre jour. Alors كيما كتلاحظوا في كل جملة حداها درت واحد الجملة وضربت عليها علامة حمراء. دونك في المثال الأول tu en prends 3. On peut pas dire tu prends 3. C'est faux. Moi personnellement كنعرف بزاف ديال الناس كيديروا هذا الخطأ هذا. هو في لا سانتيز ديال لا لونغ فرونسيز c'est faux. On dit jamais tu prends 3. ما كايناش شي حاجة في اللغة الفرنسية يعني في التركيب ديال اللغة الفرنسية خطأ. ما يمكنناش نقولوا tu prends 3. تنقولوا tu en prends 3. دونك باش نربطوا هادشي اللي كنقول لكم مع الحالة الثانية يعني مع القاعدة قلت لكم on est obligatoire quand il y a une quantité en fin de phrase. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا tu en prends 3 عندنا واحد لا كونتيتي يعني كمية 3. دونك بيسكو عندنا هنايا واحد لا كونتيتي ضروري نستعملو on. tu en prends 3. المثال الثاني tu en veux combien. ما يمكنناش نقولو tu veux combien وتا هاد الخطأ شائع بزاف عند بزاف ديال الناس مي سي فو. في المثال الثاني ايضا combien سي كنهضروا على واحد الكمية ايضا combien de يعني c'est une quantité en fin de compte combien il mesure pardon la quantité. المثال الثالث Amine en a donné 8 à Leila l'autre jour. Donc 8 est une quantité quand même. Mais quand même, j'ai pu finir la phrase, donc il n'y a pas de souci. L'important, en fait, c'est quand même le 8 est une quantité. La raison pour laquelle, on. Et on ne peut pas dire Amine a donné 8 à Leila l'autre jour. Mais qui nage, floral français, Amine a donné 8. On a donné, c'est la bonne réponse. Voilà. Alors, الحالة الثالثة on remplace quelque chose introduite par la préposition de. Donc نمشيو نشوفو كذلك أمثلة ديال الحالة الثالثة باش نفهمو أكثر. Il parle souvent de son passé. كتولي لنا il en parle souvent. المثال الآخر Amine parle de son projet. كتولي لينا Amine en parle. Donc القاعدة الثالثة كتقول on remplace quelque chose introduite par la préposition de. Dans ce cas-là كما كتشوفوا عندنا de son passé. Donc عندنا la préposition de. كتولي لنا بدورها il en parle souvent. Il en parle كتعود على son passé. Amine parle de son projet. عندنا la préposition de. Donc, Katoulina, Amine en parle. Amine, on parle de quoi? Amine parle de son projet. Voilà. Voilà, et enfin, واحد التمرين عام درت لكم فيه بعض الجمل وانتم خصكم تعوضوا سواء ب ON سواء ب EN. دونك بعد ما تكونوا فهمتوا هادشي كامل اللي قلت لكم غادي تكون عندكم الاستطاعة انكم تجاوبوا على هاد التمرين وخليوا لي الجواب في لي كومونتير. فوالا خوتي وصلنا للنهاية ديال لا فيديو. بحال ديما ما تنساوش تخليو لايك وتخليو كومونتير تعبروا فيه على الرأي ديالكم. شنو بغيتيو الدروس القادمة اقتراحاتكم اي حاجة مرحبا بها
وكذلك ما تنسوش بارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم باش تعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله، ونتلاقاو إن شاء الله في درس جديد على قناتكم فرونسي فاسيل.